Okay, so kita nak tengok uniform standard atau uniform policy ni dalam bentuk application lah, ya. Right. So the problem yang kita encounter adalah, ya, uniform standard ni dia akan menyebabkan apa? Dia force high cost abatement to reduce pollution as much as low cost abatement. Maksudnya high cost abatement tu maknanya untuk polluter ataupun firm nak baik pulih, nak kurangkan pencemaran itu, usaha itu adalah tinggi kosnya. And then low cost abatement maknanya usaha untuk mengurangkan pencemaran, ya, untuk membaik pulih adalah kurang untuk satu firm lain, ya. Right. Jadi more resources, than necessary are used to achieve a cleaner environment. So that is the problem lah. So kita ambil contoh, we assume that there are two polluting sources, maknanya there are two polluters ataupun dua firm, and then generate 10 units of pollution, and then government pula, they determine the emission must be reduced by 10 units across the region to achieve the socially desirable level of pollution. Maksudnya dekat sini government implement polisi, okay, setiap polluter dia akan abate 5 unit. Ya, jadi dia akan kurangkan pencemaran, dia kena baik pulih sebanyak 5 unit untuk satu polluter. So total jadi 10 unit lah, ya. Okay. So kita consider polluter 1, marginal average cost dia adalah 2.5 A1, and then total average cost dia adalah, not average cost, marginal abatement cost, adalah 2.5 A1, and then total abatement cost dia adalah 1.25 A1 square. Untuk polluter 2 pula, marginal abatement cost dia adalah 0.625 A2, total abatement cost dia 0.3125 A2 square. Jadi kita masukkan saja nilai 5 unit abatement itu di dalam ni lah, di dalam A ni. So here polluter 1 2.5 times 5 $12.50, and total average cost dia $31.25. Untuk polluter 2 pula, 3.13 dollar, and total dia adalah $7.81. And then kita tambahkan kedua-dua, total abatement cost 1 dengan firm 2, kita akan dapat $39.06. Right? Jadi ini kita tidak consider, kita tak consider cost of monitoring and enforcement. Kita tak masukkan government punya control. Enforcement and monitoring tak dimasukkan di sini. So ni adalah the value of resources used to meet the standard. So ini adalah cost kedua-dua polluter lah untuk kurangkan abatement sebanyak, untuk mengurangkan pencemaran sebanyak 10 unit. Okay? So apa yang kita boleh notice dekat sini? So kita notice that polluter 2 dia ada apa? Abatement cost advantage over polluter 1. Kenapa? Sebab untuk abate 5 unit of pollution itu, polluter 2 dia perlu hanya total cost dia adalah $7.81. Tapi untuk polluter 1 $31.25. Okay? Jadi kita nampak di sini bahawa dia punya perbezaan tu agak ketara. Ataupun kita kata marginal abatement cost untuk polluter tu $3.13, untuk marginal average cost polluter 1 $12.50 lebih. Jadi polluter tu ni, kalau kita kata marginal abatement cost dia adalah $9, $9.37 less than polluter 1. Okay? Jadi kita boleh conclude apa? The use of uniform standard under command and control approach does not achieve the cost effectiveness criteria as long as marginal abatement condition differ across polluter. Jadi masalah dekat sini apa? Sebab marginal abatement cost berbeza antara polluter 1 dan polluter 2. Sebab polluter 2, marginal abatement cost dia adalah kurang berbanding dengan polluter 1.